kuya. Go, kuya. Oh yeah. I saw that. I was there. It was the one you all went to. Something with the referee. Huh? Nice. No, kuya, go! Go! Shoot! Shot, yes! Woo! Pressure! Go! Go, kuya, go! Dito sa loob, dito sa gym na, pero sa school pwede pa. Andiyan na daw sila? Nakita na ba niya?
Go, 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 go! 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 Shoot, shoot, shoot! Shoot! Come on! Wala pang jump. Open, drop! Yes! Wala. Go, go! Shot, shot! Shot! One more! Nice! Nice! Ano ba yan? Ay, ay, ay! Good teamwork. Yan, yes! Nice! Ayan, tingnan mo. Paano siya makakagalo kagad? Sinusuot yung ano. Shoot! Yes! Ay, mamas eh. Reset. Ay. Oh! Ano, ganda ng kamay yan. Naka-force to. Releasing siya. Oo. Take it. Ah, nice. Shot! Ganda. Naku, naka-last shot pa. Foul na ba yun? Foul. Napaka-soft naman nun. Nakapasok. Gagawin mo pag malapit. Para hindi ka makita. Hindi. Tsaka hindi intentional yun. Nadudukwang eh, no? Shoot! Push. Shot! 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 Yes! Yung stand niya. Naiiba yung tayo niya, hindi consistent eh. Nag-adjust siya. Ayan.
That's it, that's it. 3, 2. Cut, cut. As for the ball. Ah, sinolo. Saan yung nilagay yung boots mo? Oh. Ball? Oh. Ay, dito ka ba napunta? Yo, dito ako pinadaan. Ha? No. Kanya-kanyang ano. Yun ang inaano niya, diretsuhan. Libong! Yung nirereklamo niya na diretsuhan niya kay mga kasama niya. Kaya Okay, tulad mo. nice. Simple. Rebound. Rebound, ba't hinintay? Hanap kung saksak. Basket. Mahilig talaga sumaksak yung bata. Wala pa yung dispenser niya sa tulong dito. Oh. Shot. Napakaganda naman nun. Ulala. Pinaganda pa eh. Dapat may nakarintay pala doon. Ten, 9, 8, 7. Basket! Last shot na yan. Ganda nun, ano?
Shot clock. Iverson. Tatakbo isa doon. Takbo isa. Kaya Iverson nila. Ano yung pagdating sa bahay, mag-iiro ko pa. Oh, Ganda na. Alang rebounder. Aabutin sila. Aabutan. Ay, ay, ay. Ingatan nila. Matatalo pa sila dito sa banda na ito. Walang umiscore. Ay, 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 ay. Same ball. Grabe din. Pressure! Ayun na naman. Uy! Nako! yeah, I like to do that. Hindi ito mga masaya.
na sila naka-shoot mula kanina. Wala na. Sayang naman. Oh, that's fine. Pump. Nice. Foul. Our 13-14. Nice. Nakapuntos din. Ban, Ivan. take off. Huwag ka mag-hesitate. Kung nakuha mo bola, take off mo. Nice. Natatakot siya mag-initiative eh. Why? Hala yun. Traveling. Illegal screen. Illegal screen. Nice! Nice. Take it. Go! Basket. Huwag ka lang gigilid. Relax. Ayo, huwag ka lang gigilid. Relax. Pa-testing na. Nak, nalisap. Why?
rebound. Ay! No! Oh, mami! Diretso. Diretso na yan. Dapat ma-shoot niya to. Nice. Nice. One more. Nice. Go, go, go! Oh! Boo! Ala, hindi ba tawag yun? May tawag na yun eh. Sa side na tumama? Tawag mo ka pa ng referee yun. Go, 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 go! Other side. Three seconds. Last na ba, Rex? Wala. Isa pa, isa pa. Last shot. For the ball! Last shot. Last shot. Bakit ganun? Maunet! Stop the ball! Damit na yun.
Iverson. Adoy. Nice. Drop. Ayun na naman. Push, 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 Go, push, go, push. go, go. Go, other side. Foul. Laro ka na kasi. Walker. Come get the ball. Right ball. Nice. Nice. Problem. Okay. Nagugulo eh. Keep your call, ref. Right. Sa maluwag. Okay. Mami na matinong sa rin. Nice. Oh, nice.
Tinuturo na ng coach yun. Pag basta ng backboard, hindi na makakuha nila. Amunin mo na. Oh, push. Oh, push. Foul. Dapat tinawagan. May something wrong sa retro na yan. Hindi. Okay yung tao niya. Yung isa mali. Kasi sa rebound mo ganun yun. Oh. Hindi, sabihin yung kanina dito, pushing foul na yun. Ginanon niya, parang ba... Shot! Okay, there you go. Yun ang maganda. Nice. All the way. Nice, nice. Ang luwag ng depensa mo. Push! Okay. Nice. Nice. Traveling! Traveling. Ininto eh. Ininto niya yan ah. Kalimutan mag-spin. Push, push, push. Wait, go, go, go. Diretso na. Nice. Oh, Move. Nice. Stop. Nako. Traveling. Double dribble. Mata nila yung ano na. Wala dalawang kamali. Tapos tinakbo. Kala ko try this.
Uy! Binomba, Ginelli. Drop it. 3 seconds. Airball. Late eh. Late magtaas eh. Easy take niya eh. Magtasan, late na. Dapat maaga-aga pala kanina. Nakayuko eh. Oh, ito na. Galing. Nice. Nakayuko kasi nakayuko eh. On the way. Traveling na naman. Oh, lalim nun na. Lalim na. It's not 2 seconds. 3 more. 6 seconds. 7, 8. Slow down na lang, ano? Nagtitilisan. Slow down na lang. Foul. Careful daw sa... Sa ilalim. Kasi nakita niya yung range sumasok sa ilalim. Tapos hindi na makuha yung... Mommy, we need to. Careful eh. Kaya. Mommy, we need to. Pansaksak ko. Yours, it's yours. Nice. Shot. Boom! Paling. Hold it, hold it. Hold it, just hold it.